अस्सलाम वालेकुम। डेली मनाकिब के साथ मैं हूं शाह मोहम्मद आवान, प्रोग्राम खदांग में। आज हम कल के उस अफसोसनाक वाक़े पे बात करेंगे जो सियालकोट में हुआ, जिसमें एक गैर मुल्की शहरी जिसका तलक श्रीलंका से था और वो सियालकोट की एक प्राइवेट फैक्ट्री में बतौर एक्सपोर्ट मैनेजर काम कर रहे थे, तो उनको मार दिया गया और एक हजूम के अंदर उसकी लाश जो है उसको जला दिया गया। उस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने कोई तौहीन मज़हब की है, कोई पोस्टर फाड़ा है या इस तरह की जो बात जो मुल्ज़िमान जो एक वीडियो पैगाम या किसी को जब रिकॉर्ड करवा रहे थे तो उसमें जो उन्होंने बात की है वो इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने उसको मार दिया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हैं। इसकी तहकीकात होंगी आगे चल के, जो भी इसमें गफलत के मुर्तकिब पाए गए, जो भी मुजरिम बने, उन सबको आगे चल के अदालत जो भी फैसला करेगी वो अब अदालत के इख्तियार में होगा। हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि तहकीकाती इदारे इस पे काम कर रहे हैं और वो उनकी डोमेन में है और वो इसके बारे में बेहतर, क्योंकि पूरी हुकूमती मशीनरी इस मामले में हरकत में आ चुकी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, सारे लोग इसमें अब एक्टिव हो गए हैं। ये वाक़या किसी सूरत में भी रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का इमेज एक दफ़ा फिर ख़राब हुआ है आलमी सतह पे, और वो लोग जो मजहबी शिदत पसंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उनको एक और वाक़या मिल गया है, उनको बहुत कुछ बोलने का मौका मिल गया है और ये मौका हमारे उन लाइलम लोगों ने दिया है जो जिनको चाहिए था कि वो अगर कोई ऐसी उससे गलती हुई थी तो उसको सरकार के हवाले करते और आगे। अब यहाँ पे जो पहलू सबसे ज़्यादा तहकीक तलब है वो ये है कि इस बात की कि कोई ऐसी तौहीन हुई है। फैक्ट्री के अंदर सुबह से ये बात बाज़गश्त कर रही थी और इतनी ये बात फैली कि कुर्बत जवाहर के लोग सैकड़ों की तादाद में वहां पे इकट्ठे हो गए। अब पुलिस ये कह रही है कि हमें 11:36 पे ये फ़ोन कॉल मौसूल हुई, तो 11:36 तो बहुत बाद की बात है, ये तो बहुत पहले लोग इकट्ठे हो गए थे। आपके किधर थे मुखबरे खास, जो आप हर FIR में एक मुखबरे खास लिखते होते हैं, जो आपको इतला दे देता होता है कि ये पैकेट फलान जगह पे रखा हुआ है, गाड़ी के फलां हिस्सों में रखा हुआ है, और ज़मीन की तहों से आप निकाल के ले आते हैं और FIR बना देते हैं। आपके मुखबरे खास कहाँ थे और शहर के अंदर? उसके बाद आपकी जो स्पेशल फोर्स है, जो आपकी एजेंसीज हैं, जो सारे इदारे हैं, वो कहाँ पे थे कि लोग इर्द गिर्द के देहातों से वहां पहुंच गए और एक इतना बड़ा जत्था इकट्ठा हो गया कि उसको कंट्रोल करने के लिए कुर्बत जवाहर की पुलिस बुलानी पड़ी आपको। आपके पास इतनी पुलिस नहीं थी कि आप वहां पे उसको कंट्रोल कर सकते। नौबत यहां तक पहुंच गई, उस वक्त तक वहां का DC क्या कर रहा था, वहां का DPO क्या कर रहा था, वहां के जो इंतजामी इदारे हैं बाकी वो क्या कर रहे थे। अब बहुत भारी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालकान और इंतजामिया पे आयद होती है, क्योंकि बात सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर शुरू हुई। तो यहाँ पे जो उनके विजिलेंट स्टाफ होता है ऐसी फैक्ट्री के अंदर, वो क्या कर रहा था। फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्री मैनेजर, बाकी जो लोग हैं, उन्होंने इस मामले को फिल फॉर कंट्रोल क्यों नहीं किया और उस बंदे को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी और उस बंदे को किसी महफूज मकाम या पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। उसकी जान बचाई जा सकती थी और उसके बाद जो भी होता वो उसने अगर तौहीन की है तो वो एक बाद का मामला था। लेकिन पुलिस और फैक्ट्री इंतजामिया इस मामले में गफलत की मुर्तकिब हुई है। उस्मान बुज़दार साहब, इस पहलू को भी आपने सबसे पहले मद्देनजर रखना है कि इस तरह के वाक़यात होते ही पुलिस हरकत में आती है, उससे पहले कहाँ पे होती है। और इस मामले में मीडिया का किरदार इंतहाई मनफी है, जो बगैर तहकीकात, बगैर किसी चीज़ के चढ़ दौड़ते हैं और एक ऐसी मंतक है। और यहाँ तक बात की जाए तहरीक लब्बैक की, तहरीक लब्बैक का इसमें क्या लेना देना। ये तौहीन की जहाँ तक बात है तो हम सब मुसलमान इस बात पे कह लें
اور جو بھی توہین کا مرتکب ہوا اس کو سر تن سے جدا والی حدیث سے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تن سے جدا کون کرے گا؟ یا کوئی اگر یہاں پہ ہو جاتا ہے اس طرح کی غلطی کا مرتکب، تو ریاست موجود ہے، قانون موجود ہے، کسی فرد واحد کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات عام عوام کو کون سمجھائے گا؟ میڈیا تو الجھا ہوا ہے، وفاقی وزراء اور مشیر تو الجھے ہوئے ہیں، مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ان کا تو، اور میڈیا ان کے پیچھے ڈگڈگی لے کے پھر رہا ہے، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ علماء کرام اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں میں توہین کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں کہ کیا کرنا کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو جاتی ہے تو صورت میں، ہاں میں سمجھتا ہوں ہم مسلمانوں کے جذبات ہوتے ہیں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی کے خلاف، کسی بھی رسول کے خلاف توہین نہیں کی جا سکتی، تو یہاں پہ غیر ملکیوں جب آتے ہیں تو ان کی بھی ایک کسی کلاس یا کسی قسم کی اویئرنیس کا ایک ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مذہبی حوالے سے بحث۔ اب جیسے میں بات کروں، کچھ عرصہ قبل جوہر آباد میں جو ایک خوشاب میں ناخوشگوار واقعہ ہوا، اس میں ایک مینیجر، بے گناہ مینیجر کی جان گئی اور گارڈ نے اس کو گولی مار دی۔ ایسے چھوٹے موٹے بحث بحثوں میں سم ٹائم کچھ لوگ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے چل کے تو جان لے لیتے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ، اور کچھ لوگ توہین مذہب کی آڑ میں اپنے انتقامی کارروائی، جیسے طاہرہ شروی صاحب کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ لوگوں کو جو مینیجر مقتول ہیں ان وہ کام کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر آپ تنخواہ لیتے تو کام، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ جو ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ایسی فیکٹریز ہوتی ہیں، وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی اس مینیجر نے کوئی ایسا کچھ کیا تھا یا نہیں، یہ آنے والے چند دن میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ لفظ مذہبی انتہا پسندی کے بجائے یہ چیزیں واضح کی جائیں اور لوگوں میں ایک ایسی اویئرنیس پھیلائی جائے، بجائے اس کے کہ ہم ہر واقعہ کے بعد صف ماتم بچھا دیں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سینکڑوں لوگ انوالو ہیں اور یہ تفتیش جتنی مرضی فیئر ہو جائے، کس کو آپ سزائے موت دیں گے؟ آپ نے 780 تو لگا دیا، بالکل بنتا ہے 780، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کس کے وار سے وہ بندہ فوت ہوا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہاں پہ کوئی ایسی آپ کو ثبوت نہیں مل پائے گا، کوئی ایسا گواہ نہیں مل پائے گا، تو عدالتوں سے وہ لوگ بری ہو جائیں گے جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں۔ آسیہ ملونہ کا معاملہ اس معاملے میں بھی اہم ہے، اور ایک عام تاثر جو عوام میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس معاملے میں، یہ جو انتظامیہ ہے، وہ ایسے جو توہین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو اس طرح کے ابہام ہیں ان کو بھی ختم ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ آئے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔